Sambisi tu TV ket bay son le lapsro sangete da wakat kan artil pusiam neutwende na wen li mananeren li kontra runda tinan lika ci bay son bene sunuro en tasien et puis da de runda ki bay ne Burkina Faso go ne ma ministre sans certaba ya pipi certaba son kene yum tout si la pisi ba ya janvier we ki la semaine arba sans loré la ya tout mo buto to li aba son tout mon comme seninga c'est résoudre le rangesi la bokon ki bay Burkina Faso tengana ban lui certa kon tawli pam da venom ne a beurens zambelengo son colompit nedo Burkina Faso Assemblée nationale standard dali kanoli tous le pila waya son loro 5 ne wala sil sayi Burkina Faso kanla migramenti minsi damba sincère taba rasma yo popo fa on sokan ablebe le kin so buto toli sinkin nenda professeur Alkasum Maïga ya go ne ranolesa le premier décret portant réglementation des services aériens pipino ya sinkin na kinde buto toli sil sayi yibo soba ya tapton rongesi sil sayi to ma sen ya soba taba soba ya ti sil ni se sin yi watan sigde ben absana man toto ta sibe na kenle ton yi sombo na san soba ya tumo bu toto le sembe sil sa yi san datlem so bu toto le mun soba ya sil sa sibe wakato la zamba meng san ya soba yo bon soba ya sil sa zarsa ameba la lim so bu toto le san lim aéronautique et extra aéronautique sa no go ne la no la sa san kelen ken tawlan wuligi a wuligam tino kan fan absan di kan ay bon sona son ta sil hi tambe Burkina Faso kan le azaba la tumo bu toto le ton yi sombo la kelen tunu ben le en sol san ya nin asila yiri abnyesra pour rien a pas mon etina qui ministère ninga sangeta la fio zingi yelle benna amana vice bu toto la komisro 5 covid-19 ba arasan l'arme le branduda Burkina Faso ka mikede metizin kanga décembre ki wala sampisila yopoe torontan janvier ki wala sama yibu nepsenanta neptu hulanu ampam covid-19 bara nepila nu amman kalam yel kang pour la 5e zabara pour rien ministre d'ambassade certa bablika tum kanga ko ministère ninga sangeta la fio yelle sana yilen top 5 soka nidik panga tinimuri le brantu na kenda ni sa fangil kepep san deralre sana yelen ton ron gidrawa a professeur Akasum Maïga il y a quand même une recrudescence rien de covid-19 bara ay bum se le branduda bo ne ra ko sa metti nimbi de fangil kepe pour ko benifu la brique tumde andor le ministère ni nga sangeta la fio yelle ta sembra suka amma tina kenda ni sa fa absanda randa ler le tit fangil kepe miwa beni mui de tout la blebe le montre me ti wakat le wakat bu fa abe konti kibaya sankin covid-19 bara asondo totoning ren antoti ni ka fa bangi la sembra suka ni yel kan son panana qui n'est pas facile absence rapport à pas mon tina skin so bu toto le sankin ni ko lo Burkina Faso kan le sa min sininga sangeta nyoko lo yele abi kanin sila anken tilki sura na ilon to pam nugutika na tilki lamba lefa ya zana pam zaptit ya sombo la zam sorbu toto lon consodasa za le tan so beso sa pour mais ça va certain qu'on l'or pour les Burkina Faso gouvernement noresa professeur Alkasum Maïga yizian sa ko ici on will yon quoi kalam si sababo ti Burkina Faso l'école ça para will remettre sin yide l'école son amane bam tout ce temps pour la san en parakulimse yon ko lo calme sabab nyinga c'est égal pour san anjele Burkina Faso l'école ça corpora ya sin yide pi galata bo bis nous alam way la san para gilbis 15 yon yoda yam et pam da professeur Alkasum Maïga Siago Nenresa sans compte de Venom. Ça concerne 511 221 élèves et 14 901 enseignants. Yazenki ne kalambis bam tous ko bohnu le pila ayemli zenka tornande bam ko bisi le pisila ayemli la ne kan sam dam bam tous pila nasi la ko boswa la ayemli ya nin kan se karandoto la son para la wakat kan admik de me tile ko le sinan tabam ko bisi la nu le bar le paquet la san le bar pakame ya kalambis nan tabam tous pista la way la kalambis ko bani le pila yibu zen tornane kan sam dam bam tuli la piswa la way mbe karamzu zugumbe na san le pa de kalambis ni sebsin talle tabna king karando datan to kalma bunda zuga karando de bampisila nu ya bum se songo do tinan to ko gibele ti karanga la to lo luizangi sen kene karam business si son mamba o bangar kasit sebra rili ya tum so zo entume ti twen ye le runda tinin ri pangla ni diga sen kene zo ta kwam ni sen karamba militaire moto me on to tal karam bisi sinan tabam tous kwa bara la pista la nu la karam bis bam ko so la pini la yemri to bla men kin sab karando sinan tabam tout ça la ko so be la piso pe la tabo Burkina Faso pour la pafangil qui est pour ya ni di penser ni di sen na yelenda ba comme kansi to papa man karami dans l'ensemble du pays. Donc c'est des efforts qui sont faits pour ne pas laisser des enfants hors du circuit éducatif.
Alternative d'éveil citoyen ya tengbis sous lisan maude na tonto tengbit lem tum sentene tenga arzeka kolro la na tumeti Burkina Faso tonre enjidigi tampis sera kiba kitba ya janvier wekiu grasma anansi anan combat tarasro sinkene Burkina Faso son voyezule isnisi wakata kansa sinkene tarasra mebsomane ya go ne ma palra wakata kan zabadi ne transformation sa anye pasi gombu toto sombe Tenganga Paul et Pamda Venemania Bureau Zambilingo. L'armata soning yulsen sakde alternative rambab sincère kiba kit ban abazir sa ko hebu toto lon wiligiti bam ko sur labrabo netenga taw damba ya tap ton le bam de kin iny sur bu toto le ne Burkina Faso yidigra ni za kan pour un abuli mettisen ki ne Burkina Faso ne falans pa kantara le fangil kapele na metaw le bran le rimse so wan ton yida le brazingi ni buida sen le patal soleti nan ton ganga todara on todon tum da le bala waton le fangil kapele zulu se asaibu kwanda ya sul le taw saba ton me tingan kamba ndukane go dunuwa la tari la sona mzinye fawa ton me tinam dir ha ndikir me ngam mo ngana songol bayira ita soma bala na ba we go ngwa ne ba fa songa ton ka politicien me ton ka bon nam ton ka bon nam ton da dam tinga kala me ton ba me yinti mala ko mer ha ton ka le tinga zini ga fa ko loy ton mam ziyo to no mam bali kirma ma hay la tinga da problem me ka don da bam yumna immediately mana ba yiro songa bum da asaran giligi no wa na ta ba tidmana bayira asaibu kwanda pamonge tina wili vena taketi tinga na barok ma Christian Kabul sundo na mateka ton tabo ton le bam makabala yati absenda ranki ne bini safa gili kapigo ne rapport wa yele obuto tole na ton le bisame la banande ketin ya kirale san ya ne bamba absen ya ne bini sa ya ne bsenda randa to mini sa tab hal to pirba le bam sentindi absen ya ne bini sin 15 go ne rapport wa ni kan ramba to man Burkina Faso yilla irbati arala wuto arala sabla arala pera large na mana wana ti ton faar bayira irhan ton di Burkina Faso ta faar men ngande yer indépendant ha inna le bangi za poyen bi ne ke men wanga ni ngambe da ba mangra da ba la yin he wala bumba fa donc runna ton bola presse nationale la non woni ton daga ne goni parlement ton woni gam dine bu so parlement na wa ton dinam diane ba waya komba wa wani mission nanki di Burkina Faso so ramenga bala la ton lebin to xamé te ton téram di depuis président ka bonde na ma yuma yupo mo hawa bala 2015 rodo 2022 rodo yuma yupo ma ton téram di premier gouverneur de Koma parce que yama ngene bini ba wa obuzo wa ya ne men de bizita ba te ne ba perba te ton téram ba mo ne yam ninga wa ne bo ne bla bala yak pinda wala ministre de l'environnement Soumaïla Ramba madame Rosine Damba ya ne ben pumpin lo la lo on ti nimbuide ko men ko marata nimbuide la ton téram di na ba le ba ne ba senke netengonga men zulu sa sombe Burkina Faso Canada abako sa ministère ninga sangeta tengonga yele topkila ne bini sin ya bizin saramba rin nan ton to pa ma yel team a Burkina Faso kata ton sazang fasi Inanguma ko yele ti Burkina Faso ko nanam pa la sona mane bam pisnasi la yopoy an yalsi janvier wekiu grasma nasi sun lore bukawlo norwa bukawr batawli wen tubnan tuma wasan siar wap tumda tinkule sangana ningninga wasna ile ki septoro man bilgisi ya bilsongo anyanga akoba et pamda venam apsia sun pulume bukawr batawla ye wordre bu kawlu kasanga yiba tawli la ko na ram sanan tabam pina la yopo ina ton rompinere on ene pidito na to ministère de yinga sana yile ati sinkene wala bilga Burkina Faso kanla beton ribilson de bala sa ene ministère de micrometi Burkina Faso kanle lo rabu toto le ne ko nga fa gil ke pekin saptoro ko bazingi la la meto ton pam bilgsi ya sombo sun tun songe atika kwa da batuma aton ribel la 26 a Pascal zongo ya ko na ba singet bilga yelle ministère ning singet ko ba yelji ton Burkina Faso ka signé 2007 vote la loi henget bilga ne yisoma la loi na le passé ton CEDEAO wa tem sa pourrait oblerika la loi kinga mboti règlement on wilgide to ko getti bilga yisoma donc optique sariban bab yibe en yelti ne ninga na nyaki to ya ko na namse anange bilga na yisomba obramba togon wa bukar batawri on warik sardo on wiligi bam nan tumame la wala la on wiligi ti bilga yisoma ya mim ti ton tenga ka ya ko bala ne ba wusuk terda ya ko ba ndilga tondo ya ko ban kon ton tenga arja ka wusugo la ne yiti ko ba togon yi
renda ton pam ko ba tum tet ya soma Saine Pascal Zongo obsen yakni kan si boton na ya nepsen na sen braf suka angeti bilgi yok sa wa tombe Burkina Faso kan de beton ankel lampa matim latinep sanda mesen nan bilgi Burkina Faso ka beton rongesi tayi bilson son tan son Burkina Faso tengonga mimi ti bilgi ko so panet yaran tuen kwase la loi avec le wilgame fo handa to ko bilgi ya tilet fo pam formation ramba ya tilet fo pam seba un ton ko bilgi re fo mimi bilgi ni ya soma ne pas soma donc bamana gese tinem ni huwa ko do bilgi Burkina Faso fa bipsit ko kaseto to ramba tara 7 tuen ko bilgi nimbe en fabrique de bilgi bam manda ayite jama zengo ya kawo bam to ko gese est-ce que bilgi se manda ko ka kwarba est-ce que ya bid songo donc obtum da jisame tinyali ti ka kwada bampina la yopo ila hamme nan pide boton de tabna antuma me Burkina Faso yoringa bilge nan ton pampanga la bilson me nan ton Burkina Faso la moyen ralo rol pole bukar lo kasanga taw soba pera me neptum dam la kelon wiliba atabetu no ni sa fa geli capable santik moyene tabna antuma mo ina yi Burkina Faso la na kelampa ne yamba yasinke ne transition nanam se senyimana minister Souli antumba Burkina Faso obson to siarete ngana me ya transition nanam se so mon tiska soninga sen ton to blame se Mali tenga vu menga se asoba ye sababro ti nembuiza le sula gonle tumba en second passe parti politique lamba et classement sa tonle anama ngese na keni bu total son 20 qui librandem Malita voyma tonre yi no senkene kum srob son kum sindikini sebulungu wasagalari tengana ba sinya Rockman Christian Kabor Nourin Wilgameti sanda kwenti sondati transition menga aba lonro abna mazambo son signe kigo yo bentala tontan e yumanu et pamda venom el son kole en pitner Sen singen ne buka ronora tuma en passe tum no kasninga sengeta kodumda la gligan gesil solma en saran watte tum no ni singeta ba nyu kolra yelle comme so zanga ya gumzula sona mane bampiga la tambo la malite ngkwamba sulo buto tori tikia rasmana satoli en sosentaba absence raso ante parada kulimsi abokon ya tisra buto tori suka abtara tenga na myakri absenda serande tina yi février kiwu asanwate kiwu yo talantare yumanu bumme la santonre anandon la tradition na ma wakato ko ken sa sandure nan tatala sama yopoi Burkina Faso tenga na Rockman Christian Kabore lira janvier wekiu la smata azabli Mali sama minister Souli te boisere Burkina tenga na ba ya Mali ministre ni ngingeta zamazen sayala Abdoulaye Diopé lui sulkanga tawle nyar te boisere tenga na Rockman Christian Kabore c'est kame ya comme so buto to lisenzindi Mali tenga kwamba sinyese la contestra la blikian en wili tenga na ba ya décembre la son pista mais son loé la wuliga comme ce Congo malitin kwamba son certa ba ngana bumninga wa sipkanga abasun wulitenga na ba te pour benle ya malitin kwamba sulo buto to les partis politiques lamba son certa ba anyesna ilinti maliton pa mais elimsro la contestra buto to les absun wuligi Burkina Faso tenga na ba tikete lasmanyebo tisele wasnda mone certa ba sin ya gana so wasnelinton wangesi ngidiga malizulo era ketalasmanyebo Edna ganga toa masante c'est Afrique du Sud so Antouliam ti Benre bangeti député lamba Zaka Anyoka Bugum anola yiba so masa la wotonre wilgameti ya hatarari la pompiwa sola se ya bugma sola se yabrika sunamanda sma yibu ananto masankis bugma nanda pawli bumni aswa to kiti bugma na nyoko sene député lamba to zingwa la son pasme abama ne de nyoko sene lura porin antande waradam la blibi tande to bi sabab sna ilenti lura tonre nyoka bugum ligamti na ya janvier ki la pila yemle sonwati labna kitab yalla sbu korba taw tab tonre en kawba bodo sene Afrique du Sud ministre ninga singita tout mo san en wiligi il pamda venom sido tonner berenzi zambilongo député lambalo au sombe Sud-Afrique yonka bugum ye hata dal yibe bala la bugma sana yonko jini ngaf sandanda me hal santayum tuhul ko bani la pini la nasa zikang me randa ya se buto tole santalion nentenga menga la son ko bugum botonla seb kan sukat mik de me titenga tab kawla yum kotra rabe benle sayne bugum sodasa non resa sanzions ko isa awuliga kibe kitba I think that was before absambul bugum sodasa ye hata dali ton be wakata nu da wakat kan mik de me te bugum menga randa zoe koka zanga lo mbamba yobe
Lempahni bugum soda senta bam pisnabo yik tulum la yarabo na yelen ton kengen tuki bugum tole tonte le buto to labtalian an kengen senta me bugum soda habam pisobe wan ton na tum da point to na ni rigpanga an kis buguma wolo dara fa abson wan kis de me se bra de wo so rin so ta kis kamen yitoro e abotonli la bugum soda sa no resa san wuzen koisan wiliga la sanantin ati dara yunga son wan tonta buguma nyangame antonta zi sanda menga anda pason manta lo rapport e buguma son wan ton diton net nanta yum pinu ndar nda be lo rapport to biok ni kan soba anan ke va sabu to toli ya tala tadali la ni kan soba ko lo bo ko ba anan luka Sambisi ane Afrique du Sud kwese la nankila postaba la kontaba seka bioroti kibai sambe billi walike an lepwine yene sunuro lampwine kiba kanset kontata seka bioros nankilfa na wendo sunkondo amina